वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में कौमी सलामती, बाहिमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम बनने के बाद शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से पहली मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में कौमी सलामती, बाहिमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और कौमी सलामती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। एक बार आपको आगाह करें, शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर आज़म बनने के बाद आर्मी चीफ से उनकी पहली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तस्वीर आप देख सकते हैं, मनाज़िर भी देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ ने मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। 31 वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं। 14 का ताल्लुक नून लीग, 11 का पीपल्स पार्टी, 4 का JUI और 2 का MKM पाकिस्तान से है। कमर ज़मान कायरा, अमीर मकाम और ओन चौधरी वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। मैं सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की तबीयत नासाज। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने 31 वफाकी वजीरों और 3 वज़राए ममलिकत से हल्फ लिया। सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ। राना सनाउल्लाह वज़ारत दाखिला, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना और मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंपा गया है। एहसन इक़बाल को वज़ारत मनसूबाबंदी, साद रफ़ीक रेलवे, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ारत क़ानून और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को पार्लिमानी उमूर की वज़ारत दी गई है। बहैसियत वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शारी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, मुर्तज़ा महमूद, साजिद हुसैन, एहसानुर रहमान और आबिद हुसैन को वज़ारतों से नवाजा गया है। जबकि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर का ओहदा संभाल लिया है। काफ लीग के नाराज रुकन तारिक चीमा को फूड एंड सिक्योरिटी, MKM के अमीनुल हक को IT, मुफ्ती अब्दुल शकूर को वज़ीर मजहबी उमूर और शाहजैन बुगटी को इंसदाद मनशियात की वज़ारत मिली। नून लीग के हिस्से में 14, पीपल्स पार्टी 11, JUI फे 4, MKM के हिस्से में 2, जबकि काफ लीग, जमहूरी वतन पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हिस्से में 1-1 वज़ारत आई। ये वफाकी काबीना है या सेंट्रल जेल का हाज़िरी रजिस्टर? वज़ीर आज़म की तकरीबन सारी इम्पोर्टेड काबीना अदालती ज़मानत पर है। अब तमाम फैसले बेल बॉन्ड्स पर होंगे। वफाकी वज़रा की हलफ बर्दारी पर PTI रहनुमाओं के तबसरे। फवाद चौधरी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त एतमाद के वोट का कह सकते हैं। मैं सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए। वफाकी वज़रा की हल्फ बर्दारी पर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा चोचों का मुरब्बा, काबीना का नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। इस क्राइम मिनिस्टर की वजह से कहां कहां शर्मिंदा होना पड़ता है। जब खुद ही कह रहे हैं पूरी कौम भिखारी है तो दुश्मन फिर क्या कुछ नहीं कहेंगे। अली जैदी ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हैशटैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, वेलकम पुराना पाकिस्तान। वुज़रा में कोई जाली डिग्री केस का मुल्जिम है तो किसी का नाम हॉक्स बे अराजी केस में है। बिजली चोरी केस की मुल्जिमा भी वजीर बन गयी। नून लीग के तमाम वुज़रा तो 100% जमानत पर हैं। बाबर अवान ने ट्वीट किया, तारीख के पहले इम्पोर्टेड वजीर आजम की तकरीबन सारी इम्पोर्टेड काबीना अदालती जमानत पर है। अब तमाम फैसले समरियों के बजाय बेल बॉन्ड्स पर होंगे। शहबाज गिल ने ट्विटर पर लिखा, सुना है वजारत फिल्म और ड्रामा शहबाज शरीफ ने अपने पास रख ली है। पता चला है कि फिजिकल एजुकेशन की नई वजारत आ रही है। आपको क्या लगता है वजीर कौन होगा? फवाद चौधरी के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। अख्तर मेंगल ने अगर एतमाद का वोट न दिया तो क्राइम मिनिस्टर की हुकूमत फारिग हो जाएगी। सदर मुमलिकत किसी वक्त भी एतमाद के वोट का कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर बनने का फैसला मशरूत कर दिया।
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی پی چیئرمین نے بطور وزیر خارجہ حلف اٹھانے کا فیصلہ ANP اور محسن داوڑ کی کابینہ میں شمولیت سے مشروط کر دیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بلاول بھٹو چاہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی اور محسن داوڑ کو بھی وزارتیں دی جائیں۔ وہ اتحادیوں کو وزارتیں ملنے کے بعد حلف اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے سابق حکمرانوں نے اپوزیشن کو سزائے موت کی چکی میں ڈالا۔ موجودہ حکومت افراتفری کی صورتحال سے معاشرے کو باہر نکالے گی، کسی بے گناہ کو جیل نہیں ڈالیں گے، سیاسی انتقام نہیں لیں گے، قانون اپنا راستہ لے گا، ریاست اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا برداشت نہیں، سختی سے نمٹیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1-2 روز میں قوم سے خطاب کریں گے۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ختم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے مہم جاری ہے۔ روبوٹک ٹویٹس ہیں، سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ اداروں کے خلاف، عدالتوں کے خلاف مہم پہ 0 ٹالرنس ہے۔ کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا۔ PMDRA اعلیٰ قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو ختم کیا جاتا۔ خبر شامل کریں کراچی سے، جس کے علاقے الفلاح گولڈن ٹاؤن سے 14 سال کی لڑکی لاپتہ ہوئی ہے۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان، کہیے گا کیا تفصیل سامنے آ رہی ہے اس کی؟ دیکھیں، الفلاح پولیس نے کیس کا مقدمہ درج کر کے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو یہ مقدمہ ٹرانسفر کر دیا ہے۔ پولیس گھر والوں کے پاس بھی گئی تھی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر افراد سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، لیکن اب تک ان کو کوئی خاص شواہد حاصل نہیں ہو سکے۔ 3 روز پہلے 14 سال کی بچی دعا، اس کا نام ہے، گھر سے کچرا پھینکنے گئی تھی، اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گلی میں جتنے افراد ہیں ان لوگوں نے بھی کوئی اس قسم کی مشکوک سرگرمی البتہ اب تک ان کی نظر سے نہیں گزری۔ دوسری جانب گھر والوں کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ CCTV کیمرے جو گلی میں نصب ہیں اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور دیگر افراد سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل اس کیس پہ کام کر رہا ہے اور گھر سے وہ گھر والوں سے دوبارہ پوچھ تاچھ کے لیے ان کے پاس جا رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور لڑکی کو کون اغوا کر سکتا ہے۔ اب تک کوئی تو گھر والے کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اغوا ہوئی ہے بچی؟ دیکھیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بچی پہلی منزل پہ رہتے ہیں۔ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی منزل پہ کچرا پھینکنے نیچے گئی تھی، اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ اب پولیس کا یہ شک ہے، پولیس جس پوائنٹ پہ کہہ رہی ہے کہ لاپتہ والے کیس میں کیونکہ جس جگہ پہ گلی میں رہتے ہیں وہاں پر گاڑی کوئی اندر لے کے نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک تھوڑا سا آگے فاصلے پر کنسٹرکشن کے حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ مزدوروں نے بھی کوئی مشکوک سرگرمی البتہ نہیں دیکھی۔ یہ دعویٰ تو ایک طرف پولیس کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن پولیس کا یہ بھی شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے لڑکی کو کسی بھی طرح ہو سکتا ہے بے ہوش کر کے کر کے لے کے گئے ہوں۔ اور اس علاقے میں اس گلی میں کوئی کیمرہ انسٹال ہے، کوئی CCTV سامنے آئی؟ دیکھیں، پولیس کو اب تک اس حوالے سے کوئی کیمرے کی CCTV فوٹیجز اب تک گلی میں اور گلی کے اطراف کے حاصل نہیں ہو سکے ہیں۔ پولیس کیونکہ ABCC کو یہ کیس ٹرانسفر ہوا ہے تو اس کے حوالے سے پولیس کی ٹیمیں وہاں پہ گئی ہیں۔ آج گھر والوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، کوئی اب تک اسٹرانگ فوٹیجز پولیس کو اب تک اس کیس کے حوالے سے نہیں مل سکی۔ دوسری طرف اب گھر والے جو ہیں پولیس کی کارکردگی سے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان لودھی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رنگ میں حریفوں کو زیر کرنے والے باکسر عامر خان لندن میں لٹ گئے، قیمتی سامان چھین لیا گیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان لندن میں گن پوائنٹ پر ان کو لوٹا گیا۔ واردات کے وقت عامر خان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ عامر خان نے ٹویٹر پر لکھا، 2 ڈاکوؤں نے ان پر بندوق تانی اور گھڑی کا مطالبہ کیا۔ اپنی اور اہلیہ کی حفاظت کے لیے گھڑی ان کے حوالے کر دی۔ عامر خان کے مطابق پولیس کو اطلاع کر دی ہے جو ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔ ٹکٹ کے پیسے ہیں تو ہی ٹورنامنٹ میں جاؤ گے۔ پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کا جونیئر کھلاڑیوں کو صاف جواب۔ کھلاڑیوں کو جونیئر ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے مالدیپ روانہ ہونا ہے۔ فیڈریشن نے فنڈ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ٹکٹ کے پیسے مانگ لیے ہیں۔ شعیب جٹ کی رپورٹ۔ حیدرآباد میں کھوئے والی لسی کا 1 گلاس کافی نہیں۔ رش اتنا ہوتا ہے کہ لسی کے شوقین ایک ساتھ 2 گلاس لے لیتے ہیں۔ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی باری آ جاتی ہے۔ نشاط چوک کی لسی کی اس مشہور دکان سے رپورٹ کر رہے ہیں ناصر حسن۔ محض ایام میں تلی ہوئی اشیاء کے استعمال کے بعد معدے کو ٹھنڈ پہنچانے اور توانائی کے حصول کے لیے حیدرآباد کے شہری لسی کو اولین مشروب سمجھتے ہیں۔ ابھی 1 گلاس پینے آیا تھا، مجھے پتا تھا رش ہو رہی ہے تو ایک ساتھ ہی 2 لے لو، 2 لے کے کھڑا ہوں، ایک ختم کروں گا پھر
दही, दूध, मावे, बादाम से तैयार करदा ठंडी लस्सी न सिर्फ हैदराबादी पीते हैं बल्कि सिंध भर से आने वाले भी यहाँ आते हैं। मैं लतीफाबाद से हूँ, अभी मैं डायरेक्ट अपने ऑफिस वर्क से ही आ रहा हूँ। लस्सी काफ़ी टेस्टी है इन लोग की और काफ़ी पुरानी भी है इधर की। ज़बरदस्त लस्सी है, इसलिए मैं दोस्त के साथ आया हूँ। अपने मेरे दोस्त बाहर खड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं खुद आज नवाबशाह से आया हूँ खास लस्सी पीने। भाई ने मेरी अफ्तार पार्टी की थी तो मैंने भाई को बोला कि अब इधर आकर मुझे लस्सी पिलाओ। गर्मियों का मौसम हो, माह रमज़ान की शामें हों और ठंडी ठंडी लस्सी पीने को मिले तो क्या ही बात है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने आज हलफ उठा लिया है, लेकिन हलफ उठाने वाले कई वजीर और मुशीर मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों से जमानत पर हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान इंसदाद मुनशियात केस में जमानत पर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ गैर कानूनी अराजी के केस में जमानत पर हैं। वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल LNG केस में जमानत पर हैं। जुल्करनैन हैदर से मज़ीद तफसील जानेंगे। जुल्करनैन, सारी की सारी काबीना ही जमानत पर है? जी बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है 2018 का, उसमें अदालत ने कहा था कि जो शख्स क्रिमिनल मुकदमे में मुलविस हो वो सिपाही भी भर्ती नहीं हो सकता है, मगर यहाँ पर काबीना ही में जो है वो भर्ती हो गए हैं जो मुकदमात में मुलविस हैं। अगर मैं बात करूँ एहसन इकबाल की तो वो नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केस में जमानत पर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो है LNG केस पर जमानत पर है। इसी तरह वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल LNG केस पर जमानत में हैं। वजीर आबी खुर्शीद शाह जो है वो वजीर आबी वसाइल हैं, वो आमदन से ज्यादा असासाजात केस उनके ऊपर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ गैर कानूनी अराजी केस और आमदन से ज्यादा असासाजात केस। इसी तरह मुशीर अमीर मुकाम हैं, गैर कानूनी ठेके, आमदन से ज्यादा असासाजात, वो उन पर जमानत पर है। साद रफीक जो हैं वो भी आमदन से ज्यादा असासाजात और हाउस स्कीम केस में जमानत पर हैं। वजीर सेहत अब्दुल कदर पटेल की बात करें तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और साथ दहशत गर्दी के मुकदमात उन पर जमानत पर हैं। वफाकी वजीर जवेद लतीफ जो हैं वो लोगों को बगावत के लिए उकसाने के मुकदमे में जमानत पर हैं। ये वो वज़रा हैं और मुशीर हैं जिनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं और वो अदालतों से जमानत पर हैं, मगर अब वो वज़रा बन चुके हैं, पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। PTI लाहौर जलसे के लिए नए तरानों की तैयारी। तहरीक इंसाफ ने मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में दम मस्त कलंदर तराना तैयार कर लिया। लाहौर चलते हैं, जहां ख़वातीन ने जूते और कपड़ों की खरीदारी के बाद अब मैचिंग चूड़ियों की तलाश भी शुरू कर दी है। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। ईद हो और ख़वातीन की खरीदारी में चूड़ियाँ ना हो तो उनकी ईद कैसे मुकम्मल हो सकती है। ईद पर मैचिंग चूड़ियाँ किसी का शौक है तो किसी को चूड़ियों के मुख्तलिफ रंग अपनी तरफ माइल करते हैं। मुझे मेटालिक ज़्यादा पसंद है और स्टोन वर्क उसमें कुछ हल्का फुल्का हो। दुकानदारों का कहना है कांच के साथ साथ मेटल और प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी खूब पसंद की जाती हैं। पाकिस्तान में चूड़ी इस टाइम बहुत बननी शुरू हो गई है। मेटल भी है, कांच भी है और उसके अलावा हैंडमेड चीज़ों का भी बहुत डिमांड है पाकिस्तान में। यहाँ पे कलर्स की ज़्यादा डिमांड होती है, कलर मैचिंग, ख़वातीन को मैचिंग की, हर चीज़ में मैचिंग की ज़रूरत होती है। पहले कांच की चूड़ी ज़्यादा चलती थी, अब मेटल जब से बनना शुरू हो गया, मेटल चलना शुरू हो गया। अब ये दोनों का अगर सेल के ऊपर देखा जाए तो दोनों बराबर चल रही है। ख़वातीन जेवर पहने या ना पहने खुश रंग चूड़ियों से अपनी कलाइयाँ ज़रूर सजाती हैं। ईद हो या कोई त्यौहार, ख़वातीन रंग बिरंगी खुशनुमा डिज़ाइन और बारीक मीनाकारी वाली चूड़ी पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, जो उनकी कलाइयों का हुस्न दुबाला करती हैं। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़िम जोखियो कत्ल केस, मरकजी मुल्ज़िमान का नाम केस से निकालने के खिलाफ सिविल सोसाइटी मैदान में आ गई। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। शीमा किरमानी कहती हैं नाज़िम जोखियो की बेवा और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जमहूरी हुकूमत को चाहिए कि गरीब अफराद को इंसाफ फराहम करें। क्लिफ्टन, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में नाज़िम जोखियो के हक़ में बैनर्स भी लगाए गए हैं। जब तक ये सिविल सोसाइटी फोरम आप सिविल सोसाइटी के साथ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं जुमेरात को मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहा हूँ। बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए जा रहे हैं।
خود مختار اور خوددار پاکستان چاہنے والے میرے ساتھ آئیں۔ رات کو مینار پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہوں۔ اسی جگہ پہ اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ بیرونی سازش کے تحت اپنے غلاموں کو، جو کہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ پاکستانی جو دیکھنا چاہتا ہے کہ خوددار اور خود مختار اور ایک آزاد پاکستان ہو، میں ان سب کو جمعرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔